अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम सब की दुआएं कबूल करे, हमारे रिस्क में इजाफा करे, हमें नेकियां करने और गुनाहों से बचने की तौफीक दे और दुनिया और आखिरत में हमारे दर्जात बुलंद करे। आमीन सुम आमीन। आज जो मैं आपके पास वीडियो लेकर आई हूँ, ये ख़ास उन लोगों के लिए है जो मुझे मैसेजेस करके कहते हैं कि आप ही हमारा ये काम कैसे होगा। और मैं कहती हूँ कि आप अल्लाह का नाम लेते रहें, आप अल्लाह से दुआ करते रहें, आपको जो ज़िक्र अज़कार बताए गए हैं आप वो पढ़ते रहें, और अल्लाह ताला ने क्या वसाइल बनाने हैं, क्या आपके लिए जो है वो ज़राए पैदा करने हैं, ये आप अल्लाह की हिकमत पर छोड़ दें। आज की वीडियो एक सच्चा वाक़या है जो मेरी सब्सक्राइबर की स्टोरी है। 3 दिन पहले उन्होंने मुझे मैसेज करके अपनी स्टोरी बताई थी और मुझे कहा था कि इस पर ख़ास वीडियो बनाइएगा, बल्कि उन्होंने मेरे साथ अपनी पिक्चर्स भी शेयर की और कहा कि ये पिक्चर्स भी आप अपने व्यूवर्स को दिखाएं और उन्हें दिखाएं कि किस तरह अल्लाह ताला मौज़ात करता है। बहुत मसले हो रहे थे उनकी लाइफ में, ख़ास तौर पे वो शादी करना चाह रही थी, जिनको वो पसंद करती थी। लड़का भी राज़ी था, लड़की भी राज़ी थी, लेकिन उनके घर वाले नहीं मान रहे थे। जैसे हमारा मुआशरा है जो कि आजकल हलाल रिश्ते भी नहीं होने देता, फैमिलीज बीच में आकर आड़े आ जाती हैं। लड़का लड़की अगर हलाल रिश्ते में बंधना चाहते हैं तो वो उनके बीच में रुकावटें पैदा करते हैं, जिसकी वजह से कई मुआशरती मसाइल पैदा हो रहे हैं। सूरह बकरा और तहज्जुद पढ़ने से अल्लाह ताला ने ऐसा मौजज़ा दिखाया कि उनकी फैमिली वाले भी मान गए और अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका निकाह जो है वो तय पाया है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में उनका निकाह हो जाएगा। बहुत खुशी की बात है। मैं अपने दिल से उन सब के लिए बहुत खुश हूँ जिनके लिए अल्लाह ताला ने इतनी आसानियाँ पैदा फरमाई हैं। देखिए, एक बात तो कंफर्म है, जब लड़का और लड़की निकाह के इरादे में नहीं होते और बिला वजह एक लंबे अरसे तक एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बनाए रखते हैं, मैसेजेस के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू, इमेजेस जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, पिक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं, तो याद रखिए, या बिला वजह फ़ोन पर बातें करते हैं, तो मैं यहाँ पे ये बात बता देना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा रिलेशन अल्लाह ताला की नज़र में हराम रिलेशन होता है। लेकिन वहीं पर अगर लड़का लड़की राज़ी हो जाते हैं और ये बात तय कर लेते हैं कि हमने निकाह करना है, और जल्द अज जल्द बिला वजह बातें की, एक दूसरे से कांटेक्ट रखे, इस रिलेशन को जो है वो निकाह में चेंज कर लेते हैं और हलाल रिश्ते में चेंज कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कभी भी फैमिली वालों को बीच में इस तरह से आकर उनके हालात को ख़राब नहीं करना चाहिए। मोस्टली मैसेजेस यही रिसीव होते हैं कि आप ही हमारे घर वाले नहीं मानते। तो आज मैं आपके साथ ये मिरेकल स्टोरी शेयर करने लगी हूँ। सच्चा वाक़या है और आपका ईमान ताज़ा होगा, आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अगर अल्लाह ताला ने आपके लिए किसी इंसान को आपके हक़ में बेहतर पाया है और आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से आप उस इंसान को मांग रहे हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह ताला आपका रिश्ता उस इंसान के साथ ना जोड़ दे या उस इंसान को आपके नसीब में ना लिख दे। जिनका वाक़या मैं आपको सुनाने लगी हूँ, इनका नाम ज़ैनब है और ये मेरी सब्सक्राइबर हैं। कुछ महीने पहले इन्होंने मुझसे रब्ता किया था इंस्टाग्राम पे, और इन्होंने मैसेजेस में जो लिखा हुआ था, ये मैसेजेस जो मैं आपको उनके बता रही हूँ, उनके कंसेंट से बता रही हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरी ये स्टोरी शेयर करें, तो उन्होंने मैसेजेस में लिखा हुआ था, जो उनके फर्स्ट मैसेजेस थे ना, उन्होंने लिखा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे लगता है हर रास्ता बंद हो गया है, मेरा दिल टूट गया है और मेरे घर वाले मेरे रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं, मुझे बद्दुआएँ देते रहते हैं, सारी उम्मीदें मेरी ख़त्म हो गई हैं। लड़के के घर वाले भी राज़ी हैं लेकिन मेरे घर वाले राज़ी नहीं हो रहे। रातों को उठ उठ कर रोती हूँ, समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। मैं बिल्कुल बेबस हो गई हूँ और मुझे आप बताइए कि मैं आखिर ऐसा क्या करूँ कि मेरे घर वाले मान जाएं, मेरी पसंद के लिए मान जाएं और मेरी शादी वहाँ पर करवा दें जहाँ पर मैं चाहती हूँ। कहती हैं कि मैंने ये तक दुआ की कि ऐ अल्लाह, अगर वो शख्स मेरे नसीब में है तो मेरे लिए आसानी पैदा कर दे, और अगर वो मेरे नसीब में नहीं है तो उसे मेरे दिल से निकाल दे, उसकी मोहब्बत मेरे दिल से निकाल दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कहती हैं कि मेरे दिल से उसकी मोहब्बत नहीं निकली, हर वक्त उसका ख्याल आता था और मुझे ये महसूस होता था कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि मैं उससे दुआ करूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं दुआ किस तरह करूं, कौन सा वक्त है जिस वक्त मैं दुआ करूं और क्या पढ़कर मैं दुआ करूं। तब मैंने उन्हें कहा कि आप सब कुछ छोड़ दें और आपने सिर्फ 2 काम करने हैं। एक काम आपने ये करना है कि आपने तहज्जुद पढ़नी है, लाजमी पढ़नी है, और दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने सूरह बकरा पढ़नी है। चाहे आप सूरह बकरा को तहज्जुद के वक्त में पढ़ें या दिन के किसी वक्त में भी पढ़ लें, या कुछ हिस्सा उसका तहज्जुद के वक्त पढ़ें या बाकी दिन में उसका जो सूरह बकरा का हिस्सा है वो पढ़ लें। तो ये 2 काम उन्हें मैंने बताए थे कि ये आपने लाजमी करने हैं, डेली करने हैं, बिला नागा करने हैं। फिर उन्होंने ये काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर ही उनके घर वालों का दिल पिघल गया, उनके घर वाले मान गए। बस इतना ही नहीं,
زینب کے گھر والوں نے اس لڑکے کے گھر فون کیا، ان سے فون پر اچھے طریقے سے بات کی اور ان کو اپنے گھر پہ مدعو کیا، ان کو انوائٹ کیا اور وہ ان کے گھر آئے. بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ رشتہ طے پایا اور اب الحمدللہ بس کچھ دنوں میں ان کا نکاح ہے، جو کہ بہت خوشی کی بات ہے. الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ پتھر دلوں کو بھی پگھلا دیتے ہیں. میسج میں زینب نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی کہ مجھے اس دن، یعنی جس دن میرا رشتہ طے پایا، مجھے اس دن احساس ہوا کہ جب ہم پورے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنی امید اللہ سے جوڑ لیتے ہیں تو وہ کبھی ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. اور سورہ بقرہ اور تہجد کا کمبینیشن واقعی ایک معجزہ ہے، اور زینب جو ہے، زینب کا جو قصہ ہے، یہ ایک زندہ مثال ہے اس معجزے کی. تو یاد رکھیے کہ کبھی آپ کو ایسا لگے کہ تمام دروازے بند ہو گئے ہیں، آپ کی امیدیں آپ کو ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہوں، تو تہجد اور سورہ بقرہ کو اپنا معمول بنا لیں اور یقین کریں کہ معجزے ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں ان معجزات کو ہوتا دیکھیں گے. اس کے علاوہ میں نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی جس میں پسند کی شادی سے ریلیٹڈ اس کا ٹاپک تھا. تب میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ نے سورہ بقرہ، تہجد اور اس کے ساتھ میں نے سورہ یاسین کا عمل بھی بتایا تھا کہ دن میں ایٹ لیسٹ آپ نے 3 to 5 ٹائمز سورہ یاسین ضرور پڑھنی ہے. یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جس میں دونوں کے گھر والے نہیں مان رہے، یا لڑکی چاہتی ہے اس لڑکے سے شادی کرنا، یا لڑکا چاہتا ہے لڑکی سے شادی کرنا، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک نہیں مان رہا. تو پھر آپ نے ساتھ سورہ یاسین کا عمل بھی لازمی کرنا ہے. دن میں 3 سے 5 مرتبہ آپ نے ساتھ سورہ یاسین بھی پڑھنی ہے. اور اس ویڈیو میں نے اپنی ایک ریلیٹیو ہیں ان کا واقعہ بتایا تھا کہ کس طرح وہ لڑکا جو تھا وہ نہیں مانتا تھا رشتے کے لیے، اور وہ بہت زیادہ پسند کرتی تھی اس لڑکے کو. تو انہوں نے سورہ یاسین بہت زیادہ پڑھی، دن میں وہ کئی بار سورہ یاسین پڑھتی تھیں، موسٹلی 3 سے 5 مرتبہ پڑھ لیتی تھیں. اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں اتنا خوبصورت معجزہ کیا، وہ لڑکا بھی مان گیا، ان کے گھر والے بھی مان گئے، اور دونوں آج ہنسی خوشی جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اب میں بات کروں گی ان سامعین کی، ان ویورز کی، اور ان لوگوں کی جو مجھے میسیجز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ سارا عمل کر رہے ہیں، کئی مہینوں سے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ تو میریکل نہیں ہو رہا، ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی. تو یہ ایک بات یاد رکھیے، ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی انسان آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ سے اس انسان کو، اس خراب انسان کو جو کہ آپ کی زندگی میں تکلیفیں لے کے آ سکتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے اس انسان کو مانگیں تو وہ آپ کو دے دے. یہ بات یاد رکھیے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن پر ہمیں بھی کمپرومائز کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اے میرے اللہ تو جو کرے گا میرے حق میں بہتر کرے گا. ایسا کبھی مت سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن وہ دعائیں جو آپ کو اس دنیا میں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا حساب رکھتا ہے، اور ان دعاؤں کا اجر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں دے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری دعائیں جو دنیا میں آپ کو لگا تھا کہ پوری نہیں ہوئیں، یا آپ کی وہ حاجتیں جن کے لیے آپ نے دعائیں کی تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو کیسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا کیسا اجر آپ کو دینے والا ہے، یہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں بھی راضی ہونا ایک مسلمان کا فرض ہے، ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کے لیے بہتری ہی کرتا ہے. اور پیرنٹس کے لیے میرا آخری پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو حرام کی طرف نہ جانے دیں. اس سے بہتر کہ وہ کہیں ادھر ادھر بلا وجہ کے ریلیشن شپس میں اپنا وقت برباد کریں، اپنی انرجی ویسٹ کریں. جتنی جلدی ہو سکے اگر وہ اپنے کسی کے لیے پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ کاسٹ وغیرہ کے چکروں میں پڑے بغیر اس لڑکی یا لڑکے کا نکاح اس کی پسند کے ساتھ کر دیں. جزاک اللہ.